Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. Alif Lam Mim Ra. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Estes são os versículos do livro, e o que foi revelado a você, Muhammad, do seu Senhor, é a verdade, mas a maioria das pessoas não acredita. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Alá é quem ergueu o céu sem pilares de sustentação. Em seguida, subiu ao seu trono e sujeitou o sol e a lua à sua vontade. Cada um percorre seu percurso por um tempo pré-determinado. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Ele administra os assuntos e detalha os sinais para que, desta forma, estejam certos do encontro com seu Senhor. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. E ele é quem estendeu a terra e nela fez montanhas e rios e fez de todos os frutos 2 pares. Ele cobre a noite com o dia. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Nestes há sinais para o povo que reflete. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. E na terra há terrenos vizinhos de natureza diferentes e jardins com parreiras e plantações de palmeiras, algumas delas de uma única raiz e de raízes distintas. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Todas irrigadas com a mesma água, as quais preferimos umas a outras. Nisso há sinais para quem compreende. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. E se você se surpreende, Muhammad, com o que os incrédulos dizem, então mais surpreendente ainda é o que dizem em escárnio. Quando nos tornarmos pó, voltaremos a ser uma nova criação? أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Esses são os que descreem em seu Senhor, e estes terão correntes ao redor de seus pescoços. E estes são os habitantes do fogo, onde permanecerão eternamente. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. Eles pedem impacientemente que o mal venha antes do bem, enquanto já ocorreram vários exemplos disso. E, na verdade, teu Senhor é todo perdão para com a humanidade, apesar de sua injustiça. E, na verdade, seu Senhor também é severo em punição. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. E aqueles que são incrédulos dizem: por que um sinal não foi enviado a ele de seu Senhor? Você é apenas um admoestador e para cada povo há um orientador. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Alá sabe o que toda fêmea carrega em seu ventre e o que os ventres perdem prematuramente ou excedem o tempo da gravidez. E para tudo ele determina a exata medida. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Ele é o conhecedor do oculto e do que se exterioriza, o grande, o que se eleva sobre todas as coisas. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
É o mesmo para ele se falam em voz baixa ou em voz alta e se escondem pela noite e caminham livres à luz do dia. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Ele, o homem, tem anjos que se revezam sucessivamente ante dele e atrás dele, que o protegem pela ordem de Alá. Na verdade, Alá não altera a condição de um povo até que eles alterem o que está neles mesmos. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. E quando Alá quer o pior para um povo, não há como impedir este mal, e eles não têm além dele nenhum protetor. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. Ele é quem mostra para vocês o trovão, causando temor e esperança, e faz com que se formem as pesadas nuvens. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. E o trovão glorifica a ele com louvor, assim como os anjos por temor a ele. E ele envia os raios, atingindo com eles quem ele quer, enquanto as pessoas disputam a respeito de Alá. E ele é vigoroso em sua força. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. A ele somente é oferecida a súplica verdadeira. E aqueles que suplicam a outros que não ele, saibam que estes não podem responder às súplicas em nada, a não ser como aquele que estende suas mãos para a água para que ela chegue à sua boca, mas nunca a alcança. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. E a súplica dos incrédulos não é senão um desvio. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. E perante Alá se prostra tudo o que há nos céus e na terra, voluntária e involuntariamente, e em suas sombras nas manhãs e nas tardes. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. Diga, quem é o Senhor dos céus e da terra? Diga, Alá. Diga, então vocês tomaram em vez dele protetores que não têm o poder nem para se beneficiar, nem para prejudicar? قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. Diga, pode o cego e o que vê serem iguais, ou podem as trevas e a luz serem iguais? أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Ou atribuem semelhantes a Alá que criaram como ele cria e que tal criação lhes parece semelhante a ele? Diga, Alá é o Criador de todas as coisas e ele é o único, o merecedor de adoração. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. Ele faz com que a água desça do céu, fluindo nos vales de acordo com sua própria medida, e a corrente carrega uma espuma que acende sobre a água. E aquilo que aquece no fogo, para com isso fabricar joias ou utensílios, produz uma espuma semelhante à primeira. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Desta forma, Alá exemplifica a verdade e a falsidade. Quanto à espuma, ela vai se secando, mas o que beneficia as pessoas permanece na terra. Dessa forma,
Alá esclarece os exemplos. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. Para aqueles que atenderam ao chamado do seu Senhor, haverá a melhor das recompensas, o paraíso. Mas aqueles que não atendem ao seu chamado, se tivessem tudo o que há na terra 2 vezes, eles o ofereceriam em resgate. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Estes terão a pior prestação de contas, e sua morada será o inferno, e quão nefasto será seu leito. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Seria aquele que sabe que o que foi revelado para você é a verdade do seu Senhor, como aquele que é cego? Só refletem aqueles dotados de compreensão. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. São eles os que cumprem o pacto com Alá e não o quebram. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. E aqueles que mantêm unido o que Alá ordenou que fosse unido, temem seu Senhor e temem a pior prestação de contas. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. São os que têm paciência e buscam enaltecer ao seu Senhor, estabelecem a oração em suas vidas e doam secreta e abertamente daquilo que lhes foi agraciado por Alá, e evitam o mal com o bem. Estes terão, por fim, a morada. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Jardins do Éden, em que eles entrarão junto com os que foram justos dentre seus pais, esposas e descendentes. E os anjos entrarão junto com eles por todas as portas. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Dizendo, que a paz esteja com vocês pela paciência que vocês demonstraram. Maravilhoso é o resultado final. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Mas aqueles que quebraram a promessa feita a Alá após tê-la firmado e rompem o que Alá ordenou que fosse unido e corrompem na terra, estes terão a maldição de Alá e estes terão a terrível morada, o inferno. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Alá estende o sustento para quem Ele quer e o restringe a quem Ele quer. E se regozijam com a vida terrena, e não é a vida terrena comparada com a vida futura, senão uma satisfação temporária. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. E dizem os incrédulos, por que um sinal não foi enviado para ele do seu Senhor? Diga, certamente Alá desvia quem Ele deseja e orienta para Ele aqueles que se voltam a Ele. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Aqueles que acreditaram e cujos corações se tranquilizam com lembrança de Alá. Acaso não é com a lembrança de Alá que os corações se tranquilizam? الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
Aqueles que acreditaram nessa mensagem e praticam as boas ações terão a satisfação eterna e um belo retorno a seu Senhor. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. Assim te enviamos para um povo antecedido por outros povos, para que recite a eles o que revelamos a você, Muhammad, e ainda assim eles rejeitam o misericordioso. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Diga, Ele é o meu Senhor, não há divindade a ser adorada além dele. Nele confio e a ele será o retorno. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. Ainda que um Alcorão pudesse fazer com que as montanhas se movessem e a terra se rompesse ou fizesse com que os mortos falassem, ainda assim os injustos não creriam nele e nem em Alá. Mas toda a ordem pertence a Alá somente. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. Acaso aqueles que creram não sabem que, se Alá assim desejasse, poderia guiar toda a humanidade? ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. E que os descrentes continuarão a ser atingidos por calamidades pelo que sempre fizeram, ou que estas atingem próximo de suas casas até que venha a promessa de Alá? Verdadeiramente, Alá não quebra sua promessa. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. E mensageiros foram ridicularizados anteriormente, mas eu dei tempo aos incrédulos e depois os alcançarei em castigo. Então, quão terrível foi o castigo! أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ. E se compara aquele que é o sustentador de todas as almas e de seus feitos com qualquer outro? E a Alá atribuíram semelhantes? Diga, nomeie-os essas outras divindades. Ou você está o informando sobre algo que ele não sabe aqui na terra? Ou são apenas vãs palavras ditas? بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Na verdade, suas tramas parecem atrativas para aqueles que descreem. Quem Alá desvia não será guiado. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Eles terão punição na vida na terra e a punição da vida futura será ainda mais severa. E eles não terão de Alá nenhum protetor. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. A descrição do paraíso prometido aos que temem e, portanto, se submetem ao Senhor é que sob ele fluem rios. Seus alimentos são constantes, assim como sua sombra. Isso é o destino daqueles que foram tementes, e o destino daqueles que descreem é o fogo do inferno. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. Aqueles crentes a quem demos o livro se regozijam com o que foi revelado a você, Muhammad. ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Entre as facções que se opõem àqueles que negam parte dele, diga, eu fui ordenado a adorar e obedecer somente a Alá e não associar nada a ele. Para ele eu chamo e para ele será meu retorno.
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. E assim revelamos este Alcorão como uma legislação em árabe. E se você seguir seus desejos depois do conhecimento que chegou a você, você não terá contra Allah nenhum aliado ou defensor. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. E enviamos mensageiros antes de você e lhes concedemos esposas e descendência. E não é permitido a um mensageiro trazer um único versículo senão com a permissão de Allah. Para cada período há um livro. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah elimina o que ele deseja das outras revelações e confirma outras ordens e orientações. E com ele está a mãe de todos os livros. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. E se mostrarmos a você parte do que prometemos a eles de castigo, ou se tomarmos você como a morte, saiba que a você cabe apenas a transmissão desta mensagem, e a nós o julgamento. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Eles não veem que viemos com nossa revelação sobre a terra e reduzimos seus limites? E Allah decreta, e ninguém readequa seu decreto, e ele é rápido no julgamento. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. E aqueles que vieram antes deles planejaram contra os profetas, mas todo o plano pertence somente a Allah. Ele sabe o que cada um ganha, e os descrentes verão qual será a morada final. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. E os incrédulos dizem, você não é um mensageiro. Diga, Allah me é suficiente como testemunha entre mim e vocês e aqueles que possuem o conhecimento das escrituras anteriores.